والله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقى الله وقاه وكفاه، ومن اتقى الناس لن يغنوا عنه من الله شيئا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلى أهلها ولا يثيب إلى عليها. الواعظون بها كثير والعاملون بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. عباد الله، هناك داء عظيم ومرض عدال منتشر بين الناس، كلا أن تسلم منه المجالس، يشترك فيه الفاعل والسامع والرادي. إنه داء الغيبة، حفظكم الله ووقاكم. وما أدرك ما الغيبة؟ الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أما نسلمه أما لا تندو كالا فو كالا كونمالو كدمين نافه كلا كجروم يفني نافه. أما الشريعة كفتكشتين ميكانغاني باتوي تشامبولما ما فو الله سبحانه وتعالى. أما الشريعة فنا كلا كفوان كنتيجي ananya mawaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaka jonlo alaka chidene ambala dali alaka jidi neman kishila anaka sumo anaka sahabao ani mogo ne aki sen la yorola fota se kema loma kan foro jama sunu ranka alamo klein juma shama bala fe ambala dali alaka blanchi kono, alaka blanchi kono li limanyai, alaka blanchi kono ni kenai, alaka blanchi kono li lafiai. En dunia alaka nya, en kiyama alaka nya. Banabagato alaka kenya doma, tagabaw alaka hinola. Labanko nyuma alaka dambema, firdaus alaka anka besigiroi. Baden islamau mala dali ala siranya ka dambela jenma ala mo kain. Ne ba olu lasu kan yɛrɛ ba kun lasu ka bila ala siran kan. Sabi ala siran ye fɛn ye n'a b'i bolo ala b'i tanga. Ala siran ye fɛn n'a b'i bolo ala b'i wasa, kan bɛɛ wasa ala mɔ kelen ye. Bani silamɛw, an y'a lɔn ni siranna mɔgɔw ɲɛ ma siranna ɲɛ, o mɔgɔ tɛna foyi ɲɛ ma lahara lon. Donc i kan ka siran ala le ɲɛ k'a lɔn k'a fɔ ko ko baara bana ni ala siranya taara ala t'a minɛ. A fana b'o cogo la, mɔgɔ o mɔgɔ ni ala siranya t'i ka don ala tɛ hinɛ i la. Ko fana ni ala siranya t'a la ala tɛ baraji dɔw ko la. Mɔgɔ min bɛ ala siranya fɔ o da la olu de ka ca. Bɛɛ b'a fɔ an ye siran ala ɲɛ. Mais al-aamiluna biha qalil. Mais minnu bɛ baara kɛ ni ala siranya ye olu ka dɔgɔ. Ala y'an bɛɛ fara ala siranya jɔnw kan. Ala y'an fara ala jinɛsɔnw kan. Bani silamɛw, an cɛma an ka société kɔnɔ, an ka sigiyɔrɔw la,
an ka kɛ yɔrɔw la banaba ba dɔ bana bɛ yen bana min cɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛ munumunu an cɛ ma i tɛna mɔgɔ fila sigi sɔrɔ yɔrɔ kelen ni bana nin t'o cɛ ma i tɛna jama sɔrɔ yɔrɔ si ko bana nin t'o cɛ ma bana nin a bɛ min la o min b'a lamɛnna o min bɛɛ jɛni n'a ye o bɛɛ lajɛlen ye kelen bana nin tɔɔrɔ sɔrɔ la k'an kisi ka bɔ bana nin ma o ye Ala m'o kɛ la o ye bana jumɛn ye n baden silamɛw innahu dawul ghiba kɔrɔfɔli bana kɔrɔfɔli bana i tɛna mɔgɔ fila sɔrɔ yɔrɔ si k'o sigini bɛ yen o bɛ jamakuru sɔrɔ k'o tɛ dɔ kan o ka dɔgɔ dɛ Ala bɛ Ala ma bɛɛ tanga la mɔgɔ bɛɛ sen b'a la an bɛɛ le sen b'a la mɔgɔ si ma bɔ a la bɛɛ le bɛ kɔrɔfɔli la Ala bɛ tubi mun ka d'an bɛɛ lajɛlen Ala m'o kɛla ye baden silamɛw mun le ye kɔrɔfɔli ye an ko kɔrɔfɔ mun le ye kɔrɔfɔli ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ale yɛrɛ ka kɔrɔfɔli fɔ an ɲɛna fɛn min ye kɔrɔfɔ Alakira fɔ an ɲɛna ni Alakira dɔ ka min fɔ foyi t'ale ta sanfɛ tuguni Alakira ko sallallahu alaihi wasallam al-ghiba zikruka akhaka bima yakra o bɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ɲininkali dɔ la a ko atadruna mal ghiba ko sahabaw alu b'a lɔn fɛn min ye kɔrɔfɔli ye wa qalu Allahu wa rasuluhu ahlam sahabaw ko Ala n'a ka ciden olu le b'a la ka tɛmɛ ninnu kan a ko al-ghibatu zikruka akhaka bima yakra ko ni k'a ma kɔrɔfɔli ka fɛn dɔw fɔ i balimacɛ kɔfɛ min n'a tora dɔrɔn la a tɛ diya ye olu le ye kɔrɔfɔli ka fɛn dɔ kɔfɛ fɛ n'a fɔla ɲɛna a tɛ diya ye olu ye kɔrɔfɔli sahabaw ka kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam a ko mɛ kira ni min fɔla mɛ n'a b'a la don est-ce que o fana ye kɔrɔfɔli ya a ko in kana fi ma ta ko fakar tabta ko ni fɛn b'a la n'i b'o fɔla k'o yɛrɛ le ye kɔrɔfɔli wa in lam yakun fi fakar bahatta mɛ ni a t'a la i ka wɛlɛ tigɛ k'a kan musolɔnbagaw ko ka mɔgɔ kɔrɔfɔ a kɔfɛ ka mɔgɔ ka kuma fɔ a kɔfɛ ko dama lo ko sabali a fɔlɔ ye ka kɔrɔfɔli ye jumɛn ye min t'a la o bɛ min b'a la k'o fɔ a kɔfɛ olu ye kɔrɔfɔli i bɛ min fɔla a b'a la dɛ mɛ i b'a fɔla kɔfɛ n'i ka kɔrɔfɔ a filanan o ye ka wuyala mɔgɔ la fɛn min t'a la i b'o fɔla a kɔfɛ o ye ka wuyala a la a sabanan fɛn min k'a mɛn i m'a ye k'o fɔ a kɔfɛ i ka nkalonfin la kan mɛ ni fɛn b'a la i ka fɔ a yɛrɛ ɲɛfɛ i ka nɛni o ye nɛni le a b'a la i m'a fɔ a kɔfɛ i ka fɔ a yɛrɛ ɲɛfɛ o ye nɛni le faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛla ye baden silamɛw kɔrɔfɔli a bɛ mɔgɔ yɔrɔ bɛɛ ta i kumana mɔgɔ fan fan kan a b'a ta a bɛ don kɔrɔfɔli la fi khalqihi n'i kumana mɔgɔ dancogo kan karisa cɛ ka jugu karisa bɛ a sengeleni le karisa ye ɲɛ kelenni le ye karisa ka jan karisa ka surun nin bɛɛ lajɛlen bɛ don kɔrɔfɔli la Alakira sallallahu alaihi wasallam an b'an baw lɔ olu ka cɛliya ka bon Alakira tun sigi n'a muso ye Aisha radiyallahu ta'ala anha muminu ba Alakira muso wɛrɛ tun bɛ yen o tɔgɔ tun ko Sɔfiya muso cɛ ɲumanba mais a ka surun ale tun ka surun Aisha ko kira muso surunin Ala k'i wasa ka bɔ a ma ko muso surunin Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko Aisha ka kuma fɔ ten n'a donna baji la a bɛ baji ja yɛlɛmɛ i b'a sɔrɔ k'i ka kuma fitinin de fɔ dɛ mais n'a donna baji la a bɛ baji ja yɛlɛmɛ a ka fɔ dɔrɔn k'a ka surun Alakira ka nin de fɔ n'a ma faamuya dɔrɔn a ma kɔrɔfɔli fana bɛ kɛ adamaden jogo n'i kumana jogo kan i ka kɔrɔfɔ n'i ko karisa tɛgɛ gbɛlen don kɔrɔfɔli don n'i ko a tɛ lahidu dafa kɔrɔfɔli don
a fana bɛ o cogo la kɔrɔfɔlɔ fana bɛ kɛ mɔgɔ ka diinɛ la n'i kumana ka diinɛ kɛ ka kɔrɔfɔ n'i ko karisa yɛrɛ munafikulu o ye diinɛ kuma le i ka kɔrɔfɔ n'i ko karisa yɛrɛ yirala le a bɛ baara bɛɛ la k'a bɛ yɛrɛ yirala le kɛra i ka kɔrɔfɔ n'i ko karisa tɛ seli jama na i ka kɔrɔfɔ silamɛ bɛ min fɛ n'i ka défaut ye i balima na al-diinu nasiha i bɛ gbɛrɛ la k'a fɔ karisa nin b'i la a maɲi a dabila olu ye silamɛya ye mais i tɛ sigi k'a fɔ kɔfɛ n'i ka kɔfɛ o ye kɔrɔfɔli le ye o ye jurumu le ye ala ma faamuya dilan ma mali silamɛw kɔrɔfɔli bɛ kɛ fana ni nɛn ye ale le ka ca ka mɔgɔ kɔrɔfɔ i da la o le ka ca mais o dɔrɔn tɛ kɔrɔfɔli ye dɛ kɔrɔfɔli bɛ se ka kɛ ni waleya ye ni baara ye i ka défaut dɔ bɛ mɔgɔ dɔ la i k'a ladege hali i m'a tɔgɔ fɔ an kala k'i b'ale lamɛn i ka kɔrɔfɔ défaut dɔ b'a la i m'a tɔgɔ fɔ dɛ mais i ka défaut nin kɛ an kala i b'ale lamɛn i ka kɔrɔfɔ a fana b'o cogo la i ka mankutu dɔ fɔ bɛɛ kala ko mankutu la a bɛ karisa de la i ka kɔrɔfɔ tuma dɔ yɛrɛ kɔrɔfɔ bɛ kɛ geste ye ka kɔrɔfɔ ni kunkolo ye ka kɛ ten ka kɔrɔfɔ ni ɲɛ ye ka kɔrɔfɔ ni bolo ye nin bɛɛ bɛ don kɔrɔfɔli la an bɛ nin bɛɛ kɛla a bɛɛ ye kelen ala fɛ faamuya ka d'an ma ala m'o kɛla ye donc bani silamɛw an y'a lɔ k'a fɔ kɔrɔfɔli fin de ala ka min haramiya kuranɛ kɔnɔ ka haramiya ala kɛra ka sunna na sallallahu alayhi wa sallam ala ka mun fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an yahkula lahma akhihi maytan fakarihtumu a ko silamɛw a kana ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ko sigi ni balimakɛ sala a su ele bɛ sɔn ka sogo tigɛ ka domu wa ko a tɛ sɔn k'o kɛ ko n'i k'a kɔrɔfɔ différence tɛ yen i ka a su domu ani k'a kɔrɔfɔ a bɛɛ ye kelen ye ala fɛ n'i ka mɔgɔ kɔrɔfɔ ala fɛ a ko komi a sala i k'a sogo tigɛ k'a domu mali silamɛw o cɛ ka jugu dɛ ala m'o fɔ jurumu si ma ni kɔrɔfɔli tɛ ala ma nin kuma sugu fɔ jurumu si ma kuranɛ kɔnɔ ni kɔrɔfɔli tɛ dɔw b'a yira ko kɔrɔfɔ ye fɛn cijuguba le ye hali n'an ta jate la n'an b'a kɛla mais an y'a lɔn ko cijuguba la ala fɛ faamuya ka d'an ma ala m'o kalan ye n'an nana ala kɛra k'a di sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam lama urija bi marartu bi qawmin lahum asfarun min nuhas يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم على كرك صلى الله عليه وسلم شو منا على كالي تغيل سنفه على كرك على كرك على فسمنا شو منا أكو على تمنا مغدولا ومغنونو وبمولكلا والسنفرة بيكون نغه والسنفرة نغلي o b'u ɲɛ wagasi n'a ye o b'u dusu wagasi n'a ye joli bɛ bɔ yɔrɔ bɛɛ mais o tɛ se k'a dabila o b'a la dɔrɔn ko ale ka ɲininkali kɛ o a ka jibiri ɲininka ko jibiri nin ye jɔn de ye a ko ninnu tun bɛ mɔgɔ sogo dumuni diɲɛ kɔnɔ ninnu tun bɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ la ala b'o bila jahanama kɔnɔ min b'o sɔrɔ olu de bɛ ɲɛ k'an kisi ka bɔ kɔrɔfɔli ma ala m'o kɛla ye ala kɛra sɔrɔ sɔrɔ ko hadisa wɛrɛ la a ko kullul muslim ala muslim haram damuhu wa maluhu wa ardu ko silama kuturu silama bakun o ye haramu ye silama wɛrɛ ma silama joli o ye haramu ye silama wɛrɛ ma silama ka nafolo o ye haramu ye silama wɛrɛ ma silama ka lanbe o ye haramu ye silama wɛrɛ ma o kɔrɔ o di n'i ka joli bɔn i ka haramu kɛ a joli sacré le a ka nafolo sacré le a fana ka lanbe sacré le i man ka maga nin si la alakira sallallahu alaihi wasallam a ka hiji min kɛ bɛɛ ka lɔn alakira ka hiji kelen de kɛ a si kɔnɔ hiji na tɔgɔ ko hijatul wada revoir hiji alakira ma hiji kɛ hiji min kɔfɛ tuguni hiji na alakira ka kutuba kɛ arafalo a ka kuma caman fɔ dɛ a ka kuma min fɔ dɔ ye jumɛn ye a ko di damukum
ومالكم وعرضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا وفي بلدكم هذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Allah صلى الله عليه وسلم أكو سلاموما أكو بيتل هنا كم نتنا كنا يتقوني ممنا ميفوينا ميتها أجولي أنيو جولي سلام أنيو جولي haramulu ama akan nafolo haramulu akal lambe haramulu ina fo bidon ya haramulu haramalon chumna ala kala ka kurba ka arafaloni be kala ko fa arafalon ku haramaloni ina fo arafalon haramalon ama chumna ina fo heji kalo ya ama chumna ina fo makare haramadugo chumna abamoka abal maslamo o kan nafolo o joli anu kalambe o fana haram yalma o chugole la malislam famya ka dama ala mo kalay ala ka sallallahu alaihi wasallam ali sawara kodi ako alu mugomu ya ma'ashara man amana bi lisanihi wa lam yadkhul al-iman fi qalbi la taqtabu al-muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba awratihim yattaba Allah awratahu wa man tattaba Allah awratahu yuflihu fi Allah fi bayti aw kama qala sallallahu alaihi wasallam ala ko alu islamu alimi ko alimanyana abilimana fala dala mata dusula kwa kana islamo korofo akara islamo ka lebu boroto ko mogo ni lebe islama ka lebu boroto ala bi yalla lebu boroto ala bi malfika lu kono wala islamo an yara koroshi famya ka dama ala mo kalay do mal islamo an kan ka lo fana kapo tora shamal be korofolla korofoli atora ka bokata teme atora ba do mi ika bara nyuma ba dum ika bara baraji aba ban ni ka mo korofo ama ya feima ima ma tubi ka ba ma ika bara baraji abi ban aba bitaka o son lol ma do ko ku nitu me mo korofo ke nitu me fache ni mbam so korofo ni me mo korofo min fani ba korofo parce que o le kanga ne ka kunyuma ka mo bela jenika o kore mu ni ka mo korofo ya kunyuma me damale ika harem ke ala bodde atigima ala bo baraji atigima ko yene meta mo woro korofo be ya kunyuma soro min fajen bam so korofo Hasan Basri radiyallahu rahimahullahu ta'ala Hasan Basri onana fo nyana ko karasa ki korofo aka tamro sanga tasafa peu kata tikife kata dama akoko nga me ki ka kunyuma ndima kunyuma mena ne la fan lahara ne fan na cadeau nkiye parce que ala kara ko ni mo nga kunyuma ke ko cadeau kai i cadeau le beni ikai do ba yirana ni ka mo korofo ika kunyuma lahara ba mena kadama ika baraji ala ba mena kadama famya kadama ala mo kalay Male Islamão nyuma bi ka bara makara bi ka bara nyuma ki bo makara poki cheni kana do ala poki ni sala ala fa la haralo ye baraji da fan soro Islama nyuma ka hamilo boy ala kala ka yana da sallallahu alaihi wasallam ako atadruna mal muflis aka sabo yini ko alube mo bulankulu lo mo bulankulu foite mo mbulu so bako المثل فينا ما لا درع عمله ولا متاع كم ولا بولان كلو انو تشما درما كلنتي مغمبولو منانتي مغمبولو فوتي مغمبولو اولي مغبولان كلي لا كركو لا كوتي مغبولان كلي كم ولا بولان كلو من امتي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه وياتي كشتم هذا وكذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وبر هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله على كراكو مبولان كلو ألو كافمي مفوتو يده كافو ورتي مغمبولو من أنتا بولو فويتا بولو أتي مبولان كلو أكو مبولان كلو يجوني مغمنا لا هرلو aka sel dafanne aka jaga dafanne aka sun dafanne manana
aka karisa neni aka galon tigɛ k'a la karisa kan a ka karisa ka nafolo domu a ka karisa bugɔ a ka wari domu a ka karisa faga donc a ka mɔgɔ mun tɔɲɔ ten Ala subhanahu wa ta'ala ale bɛ a ka hɛrɛw ta ka kila o mɔgɔw la ni hɛrɛ kilala ni hɛrɛ banna a ka baraji banna mais jurumɔgɔw ma ban fɔlɔ a ka mɔgɔ tɔɲɔniw ma ban fɔlɔ olu ka jurumu Ala bɛ to ka bɛn kan ka yɛrɛ bakuru ta ka fili jahanama kɔnɔ Ala man kisi ka bɔ ma silamɛw balen silamɛw o kosɔn an kan ka yɛrɛ kɔlɔsi an kana kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔlɔw cɛ faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛlɛ ye maliɲɛnw mais lahala dɔw bɛ yen sariya k'a danga lɔnnibagaw k'a danga ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kɔrɔfɔ olu la n'i ko mɔgɔ kɔrɔfɔ o lahalaw la o tɛ kɔrɔfɔli silamɛya t'o jate ko kɔrɔfɔli don o kɔrɔfɔli o ko dɔ ye mun ye o ye ko dama dama a dɔ ye mun ye atazolum fayajuzu limazlum an yatazalama ila sultan ni mɔgɔ k'i le toɲɔ ile k'a la ko se bɛ karisa le ka ne n ka hakɛ minɛ ka d'i ma ka taa fɔ a tigi ɲɛna ko karisa ka n tɔɲɔ k'a tɔgɔ fɔ a tigi ɲɛna ko karisa ka n tɔɲɔ o tɛ kɔrɔfɔli ye o bɛ danga a filanan alisti'anatu ala taghyir munkar mɔgɔ dɔ bɛ yen ale t'a baara ka mɔgɔw tɔɲɔ ka kojugu kɛ ka baara jugu kɛ i sera mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka dan sigi a ka ko la ka fɔ karisa bɛ mɔgɔw tɔɲɔna dan sigi a ka baara la o fana tɛ kɔrɔfɔli ye Ala ma faamuya dila ma a sabanan mɔgɔ min a nana karamɔgɔcɛ ɲininka masala dɔ kiti la a ko karamɔgɔcɛ i bɛ mun de fɔ n facɛ ma n facɛ bɛ nin de kɛla n na ou bien i bɛ mun de fɔ n bamuso ma n bamuso bɛ nin de kɛla n na ou bien i bɛ mun de kɛ n balima ma o ma karisa ma a bɛ nin de kɛla n na donc o fana tɛ kɔrɔfɔli ye o bɛ danga mais min cɛ ka ɲi kana a tigi tɔgɔ fɔ karamɔgɔcɛ i b'a fɔ karamɔgɔcɛ sariya ka kiti ye ni mɔgɔ min ka nin kɛ ou bien mɔgɔ min ka nin fɔ sariya ka kiti ye mun y'a tigi la karamɔgɔcɛ b'a f'i ɲɛna mais n'i k'a tigi tɔgɔ fɔ i ma kojugu kɛ i ma kɔrɔfɔli kɛ faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛlɛ ye a ko naaninan yɔrɔ min a bɛ bɛn ka mɔgɔ kɔrɔfɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ yen i k'a lɔn n'i ma conseil di mɔgɔw ma i m'a cogoya fɔ mɔgɔw ɲɛna a bɛ kɛ sababu ye ka makosa se o ma ka tɔɔrɔ lase o ma donc a bɛ bɛn k'o fɔ o tɛ kojugu ye i n'a fɔ témoin mɔgɔ dɔ bɛ fɔ mɔgɔ dɔ ta témoignage la i le k'a la ko mɔgɔ sɛbɛ tɛ i b'a fɔ a tigi ɲɛna ko karisa tɛ mɔgɔ sɛbɛ kana tɛ ya témoignage kɛ o tɛ kɔrɔfɔli ye a filanan mɔgɔ dɔ nana i le ɲininka ko n bɛ fɛ ka furu kɛ ni karisa ye n bɛ fɛ ka kɛ n bilancɛ ye i ka mun de ka koɲɛ la ou bien n bɛ fɛ ka associer n'a ye ka baara dɔ kɛ ou bien n bɛ fɛ ka commerce kɛ n'a ye ou bien n bɛ fɛ ka kɛ n sigiɲɔgɔn ye i ka mun de la ka ko la i ka min la i b'o fɔ o fana tɛ kɔrɔfɔli ye Ala ma faamuya dila a ma a sabanan ni mɔgɔ dɔ nana i ka mɔgɔ dɔ ye kalanden de dɔnni ɲinina de a bɛ donna mɔgɔ dɔ kan ka dɔnni ɲini a fɛ mais karisa a tigi fasigi lo tiɲɛnikɛla le diinɛ yɛlɛmɛbaga le ka conseil d'a ma ko k'i bɛ dɔn karisa mɔgɔ min kan a tigi bɛ ten a tigi bɛ ten o fana tɛ kɔrɔfɔli ye faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛlɛ ye a fana b'o cogo la mɔgɔ min n'i ko dɔ dilan a ma ko dɔ confier a la a tɛ ko nin bɔra a sira fɛ o ka baara dɔ sara kalifa ma a tɛ baara nin kɛla ka ɲɛ o ka mission dɔ confier a ma a tɛ mission nin kɛla ka ɲɛ ka taa fɔ a ɲɛmɔgɔw ɲɛna ko karisa a ka bila baara la a t'a kɛla ka ɲɛ o fana tɛ kɔrɔfɔli ye faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛlɛ ye a loruna mɔgɔ min ale bɛ a ka fasigiya bila kɛnɛ ma a b'a la sɔsɔ bila kɛnɛ ma a tɛ maloya Ala ma a tɛ maloya jama ma o mɔgɔ sugu k'o kɔrɔfɔ fana o tɛ kojugu ye i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ dɔrɔn min silamɛya la a bɛ dɔrɔn min bɛɛ b'a ye a bɛ dɔrɔn min na ou bien a bɛ jɛnɛya kɛ bɛɛ b'a ye jɛnɛyakɛ la a bɛ kokolon de kɛ dɔrɔn bɛɛ b'a ye kokolonkɛ la a bɛ jeu de hasard kɛ yɔrɔ bɛɛ k'o kɔrɔfɔ o tɛ kojugu ye silamɛya la o tɛ kojugu ye parce que a ka Ala sɔsɔ bila kɛnɛ ma mɔgɔ min ka Ala sɔsɔ bila kɛnɛ ma bɛɛ b'a Ala sɔsɔ dɛ mais ni min ka taa bila kɛnɛ ma an bɛ kuma a kan dɛ sinon bɛɛ b'a Ala sɔsɔ mɔgɔ si tɛ k'i tɛ Ala sɔsɔ n'i bɛ Ala sɔsɔ i ni Ala cɛ mais n'i ka bila kɛnɛ ma mɔgɔ bɛ kuma ni mɔgɔ kuma ne fana kan o tɛ kɔrɔfɔli ye ko wulu bɛɛ bɛ bo don mais min ka taa bila nun kan mɔgɔ b'ale ta le ye faamuya ka d'a ma Ala m'o kɛlɛ ye a laban bali silamɛw a bɛ yɔrɔ min mɔgɔ bɛ kɔrɔfɔli kɛ ni mɔgɔ dɔ c'est à dire tɔgɔ dɔ b'a la tɔgɔ nin lebu tɔgɔ lo défaut dɔ tɔgɔ lo a la mais n'i m'a wele ni tɔgɔ ye mɔgɔ t'a lɔ
ni ka wolo to ma korfo ina fo atoko ko adama mais ni ka fo adama mo sita ko karta ko adama mais ni ko turugbeli be ka be ka be mo ma ni ko fiento che be ka be mo ma ni ko singeleni be ka be mo ma do su ni ko fo to korfo li ala ma famia dilama ala kala sallallahu alaihi wasallam ni dalu emuye ala kala sallallahu alaihi wasallam trela aka saba muso do be ko bi Fatma bintu Kais ana akra yinga sallallahu alaihi wasallam akokra ci fla bolon ko be fo furu me fe ye conseil dima ni juma furu fla la ako jonjon ako kelen ko Muawiya kelen ko Abu Jaham ala kala ko sallallahu alaihi wasallam ko Muawiya alete doy hein ko Abu Jaham ale muso bolale donc kono flash furu inki Usama ifuru Usama donc Rasul sallallahu alaihi wasallam defo mbola ka fo muso nyana sallallahu alaihi wasallam do ba yira ni mo do nana la di kan ni fe ka be mo do ba chugo ma fa bara nyogo do kenai i ka defo comme la ni ko fo nyana i ma korfol ke famnya ka dama ala mo kalai ka be sababa ma ala mo kalai aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wal sa'ir muslimin min kulli dam fastaghfiruhu wa ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وإخوانه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين ما بعد. Louange à Allah, l'exalté Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, celui qui subsiste par lui-même, le créateur avéré de toutes choses visibles et invisibles. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah qui est unique et sans associé. J'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, envoyé à l'univers tout entier. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivront les pas jusqu'au jour de compte, quand on s'inscrit parmi ceux-là. Chers frères et sœurs, je vous exhorte, ainsi qu'à ma propre personne, à craindre Allah, l'exalter, à traduire cette crainte par un bon rendement dans toutes vos entreprises. Et appliquez-vous à aimer le licite et à détester le blâmable. Fidèles serviteurs d'Allah, parmi les actes blâmables interdits par le Très-Haut figure la médisance. C'est un désastre majeur que l'individu, le croyant ou la croyante commet à travers la langue. Qu'est-ce que la médisance en islam? La médisance a été définie par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une manière claire et meilleure que toute autre définition. Lorsqu'il a dit, savez-vous qu'est-ce que la médisance? Atadruna mal ghiba? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Il répondit, Allah et son messager savent mieux. Il dit alors, Zikruka akhaka bima yakra. C'est dire quelque chose à propos de ton frère qu'il déteste. On lui demanda, et si ce que j'ai dit à propos de mon frère est vrai? Il expliqua, si ce qui était dit à son sujet est vrai, il a médit.
Et si ce n'est pas vrai, alors c'est que tu l'as calomnié. Dire un mensonge à propos de son frère, c'est de la médisance et en même temps de la calomnie. En effet, la médisance consiste à mentionner son prochain à son absence à travers ce qu'il n'aime pas qu'on dise à son sujet, quand bien même que cela soit vrai. Tout ce que l'individu déteste, qu'on dise de lui en son absence, est une médisance. Cela prend en considération les défauts physiques, comme le fait de dire le boité, le borgne, le grand ou le petit, pour parler de sa taille, etc. Les défauts moraux, tels que le radin, l'avare, il n'était pas ses engagements, etc. Les défauts religieux, tels que l'innovateur, l'hypocrite, il ne prie pas avec les groupes, il ne fait pas ceci ou cela, etc. Avoir ce genre de propos, en l'absence de quelqu'un, revient à le critiquer et cela relève de la médisance. L'imam Koutroubi nous dit à ce sujet, la médisance, c'est mentionner le défaut en l'absence du concerné. Par contre, quelqu'un qui critique et dénigre en la présence de l'individu, cela n'est pas de la médisance. C'est plutôt considéré comme de l'insolence ou de la vulgarité ou tout ce qui entre dans ces catégories. La médisance englobe tout ce qui fait référence au reproche, au dénigrement, ou au fait de rabaisser. Et que cela se fasse par la langue, la grimace, les signes ou la plume. La médisance fait partie des grands péchés selon le Coran. La sunna des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la communauté musulmane. Elle est une nuisance et un tort, une injustice et une transgression. Elle est aussi un moyen de rabaisser la création d'Allah et de se mêler de ce qui ne nous regarde pas et parler dans le faux. Le prophète sallam dit, celui qui cause du tort, Allah lui causera du tort. Et celui qui s'oppose injustement aux autres, Allah s'opposera à lui. Le Coran interdit la médisance en la présentant comme une action dégoûtante. Allah dit, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah dit, ne pratiquez point la médisance les uns envers les autres. L'un d'entre vous aimerait-il dévorer la chair de son frère mort? Cela vous serait détestable. Est-ce que quelqu'un pourrait se permettre de dévorer la chair de son frère qui n'est plus qu'un cadavre en décomposition? Non. Pourtant, en le médisant, c'est ce qu'il fait. Abu Daoud a rapporté avec une chaîne de transmission authentique, selon Anas, qu'Allah l'agrée, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque j'étais élevé au ciel lors du voyage nocturne, je suis passé à côté des gens qui avaient des ongles en cuve, avec lesquels ils se crochent le visage et le torse. J'ai alors interrogé Jibril alayhi salam, qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui dévorent la chair des gens et nuisent à leur honneur. Il fait référence à ceux qui pratiquent la médisance.
l'honneur des musulmans, ainsi que son sang et ses biens sont sacrés. Il n'est pas permis de les profaner ni de les violer. Dans l'authentique des musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout le musulman est pour le musulman sacré. Son sang, ses biens et son honneur. Dans les deux recueils authentiques, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors du pèlerinage d'adieu, votre sang, vos biens et votre honneur sont sacrés. Comme ce jour-ci est sacré pour vous, en ce mois sacré pour vous, et en cette cité sacrée pour vous. N'ai-je pas transmis, chers frères et sœurs croyants et croyantes, il est connu que la médisance est l'une des branches qui fait tomber dans la violation de la dignité et de l'honneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle ces gens qui sont tombés dans ces péchés en ces termes. Oh, vous qui avez cru avec vos langues, sans que la foi n'entre dans vos cœurs, ne médisez point au sujet des musulmans et ne recherchez point leurs défauts. Car celui qui recherche les défauts de son frère, Allah recherche les siens. Et celui à qui Allah recherche ses défauts, Allah va l'humilier, quand bien même ce serait au sein de son foyer. C'est-à-dire faire référence à la fois à l'interdiction de la médisance ou au fait que ceux qui commettent ces péchés sont atteints de l'hypocrisie, qu'Allah nous en préserve. Fidèles serviteurs d'Allah, la médisance a des conséquences graves. Parmi celles-ci, il y a le fait qu'elle anéantit les bonnes œuvres et elle dévore les récompenses. C'est là un tel point que quelqu'un a dit, si je devais médire au sujet d'un autre, je médirais à propos de mon père et de ma mère, car parmi les gens, ce sont eux qui méritent le plus mes bonnes œuvres. On rapporte qu'il a été dit un jour à Hassan Basri, un tel a médit ton sujet. Al-Hassan Basri lui offrit une assiette de dates en lui disant, on m'a dit que tu m'as offert tes hasanats qui me seront très utiles le jour du jugement dernier. Et moi, je t'offre ces cadeaux qui te seront utiles ici-bas. Je t'offre cette assiette parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous fait un bien, récompensez-le. Le musulman qui tient à ses bonnes œuvres doit éviter la médisance. Il doit retenir sa langue. Il doit savoir que toute parole qu'il prononcera en médisant quelqu'un est un moyen pour effacer les péchés et augmenter les bienfaits de celui qu'il médit. Dans l'authentique des musulmans, le prophète m'a dit, savez-vous qui est le ruiné? Il dit, le ruiné parmi nous, c'est celui qui n'a ni dirham ni bien. Le prophète lui dit, alors le ruiné de ma communauté, c'est celui qui viendra au jour du jugement dernier en ayant pratiqué des prières, le jeûne et des aumônes. Mais il aura insulté un tel, accusé à tort un tel, dilapidé les richesses d'un tel, fait couler le sang d'un tel et frapper un tel. Il s'arrêtera et il payera un tel pour son tort causé en hasanat et un tel en hasanat. Et s'il n'a plus d'hasanat, avant d'avoir payé pour tous ses torts, il se chargera de leurs fautes, puis il sera jeté en enfer, qu'Allah nous en préserve. Honneur serviteur d'Allah, il faut souligner que la médisance, bien étant interdite, peut être permise dans certains cas, comme il a été rapporté par les savants. Par exemple, elle est permise. Par exemple, elle est permise lorsqu'un individu se rend auprès du juge pour demander son droit et qu'il va lui dire « un tel a été injuste envers moi ». Pour repousser le blâmable, quelqu'un va dire « un tel commet tel acte blâmable ». Mais il le dit pour expliquer qu'il faut que ces actes cessent. Lorsque on pose une question religieuse, on a besoin de parler de quelqu'un pour lui expliquer aux savants
la situation pour laquelle on pose la question. Quand on veut mettre en garde les musulmans contre un mal ou leur recommander le bien, lorsqu'on veut mettre en évidence qu'un tel n'est pas digne de confiance dans le témoignage et dans la transmission d'hadith, pour recommander à quelqu'un qui te consulte dans l'alliance avec un tel, ou être associé avec un tel, ou pour être son voisin, ou pour n'importe quelle autre transaction de la vie, dans ces cas, il ne faut pas se taire, il faut mettre en évidence les défauts qui peuvent causer du tort, mais uniquement dans l'intention de recommander. Si quelqu'un veut se marier, qu'il te demande qu'est-ce que tu as à propos d'un tel, ou s'il veut ouvrir un commerce avec lui, etc. Dans ces cas, il faut mentionner les défauts pour la recommandation. Lorsque l'individu montre au grand jour sa perversité ou son innovation, celui qui affiche sa consommation de l'alcool, ou la pratique de jeux de hasard, ou la pratique de n'importe quel autre péché, il est permis de parler d'eux pour mettre en garde, car ils pratiquent le péché en l'affichant et en le revendiquant. On cite comme preuve le dit prophète sallam, quand devrait répondre à Fatima ibn Qais, Kala la Grey, qui a été demandé en mariage à la fois par Muawiyah et par Abu Jaham. Il dit, quant à Muawiyah, il n'est que misérable, mais Abu Jaham est un homme violent. Voici, chers fidèles, les cas d'exception où la médisance est permise. En dehors de ceci, les savants sont unanimes sur le fait qu'elle est strictement interdite, raison pour laquelle nous devons l'éviter. N'oublions pas de nous repentir à tout moment, car Allah est miséricordieux envers celui qui revient à lui repentant, car on donne la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse et sans verser le droit chemin, qu'il fasse de nous des maisons vertueuses, pieuses et sincères, et que la bénédiction et la grâce d'Allah soient sur le luminaire du monde, le sceau de la prophétie, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de compte, face à la qui nous sommes parmi ceux-là. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi, wa sanna bi malaikati musabbihati bi kursi, فقال قولا كريما الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعنا معهم برحمتك الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا رخاء وسائر المسلمين برحمتك يا الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله العظيم جل يذكركم واشكروا على نعمه وفضله يزيدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم ويغفر الله لنا ولكم. والله يرزق من يشاء